समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी मैंने आज भिडियो आम मैंने आलोचना करवा प्रेरित थोमांकर मृत्यु किपर होता। तेरे प्रिय बंधुगण भिडियो को आग को नेबा पूर्व मु गोटे एनाउंसमेंट करने चाहे। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी मैंने आपण मैंने तो देखिथे आजिकल अनेक ख्रीष्टियान विरोधी माने बाहरी किभली भाव में प्रभु जीशुख्रीष्टर निंदा करुँच आ मिथ्यार धर्म परिवर्तन आरोप लगाउछन्ते आ प्रभु जीशुख्रीष्टर चरित्र को लेकिन आ ख्रीष्टियानिटी को लेकिन विभिन्न प्रकार प्रश्न से उठाउछन्ते जहाँकि बिल्कुल भी जुक्ति संगत नुहे। तबे प्रिय बंधुगण आपण जदि चाहते हिंदू लोक मानकर विशेषकर ख्रीष्टियान विरोधी माने आ जो माने कि प्रभु जीशुख्रीष्टर को निंदा करती प्रभु जीशुख्रीष्टर को नीचा देखा निमंते चेष्टा करती जदि आपण चाहते समान को एक्सपोज हेबार देखा निमंते जदि आपण चाहते जदि आपण चाहते समान बैंड बाजू बैंड बजेवा निमंते जदि आपण तेबे आपण एई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण एमती टाइप करेंगे आर द रेट देकी एमती टाइप करके सर्च करी से सही चैनल रे आपण पहुँची पारिबे। तेबे ख्रीष्टियान प्रिय भाई भनी माने आज भिडियो आम देखा आज भिडियो आम मैंने जानिबा प्रेरित थोमांकर मृत्यु किपर होता। तेबे प्रिय बंधुगण प्रेरित थोमांकर मृत्यु जितेबाला है और सेतेबेले तांकर शरीर को लेकिन जो जगार कबर दि जाइथिला वर्तमान से जगार एक चर्च है अनेक लोक मैंने सेठाकु जाइकी से जगह को परिदर्शन करके आसुचंते आउ जो जगार थोमांकर कबर अच्छे एक्जाक्टली से कबर उपरे थोमांकर एक मूर्ति तैयारी होती ताको एक काच बाक्स भितर रखाई। आदि आपण से वीडियो देखा चाहते आपण मोर चैनल को विजिट करें जो अल्प दिन पूर्व मु अपलोड करी आपण देखिपारे। तबे प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्टर जेते जन शिष्य थे 12 शिष्य मध्यरु थोमा थिले अन्यतम किंतु प्रिय बंधुगण थोमा प्रभु जीशुख्रीष्टर सहित थे प्रभु जीशुख्रीष्टर आश्चर्य कर्म को निज आखिरे देखिथिले प्रभु जीशुख्रीष्टर सहित रहीकि तांको सहित खाई पीकी तांको सहित मिनिस्ट्री करिके मध्य से प्रभु जीशुख्रीष्टर पुनरुत्थान को से विश्वास करू नथिले। हाँ प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्टर शिष्य हेई मध्य प्रेरित थोमा प्रभु जीशुख्रीष्टर पुनरुत्थान को बिल्कुल मत विश्वास कर नथिले एवं से कहिथिले जे पर्यंत मो प्रभु जीशुख्रीष्टर हाथर घा किबा गोरे थिबा कंटार दाग मु न देखिछि से पर्यंत मो विश्वास करिबि नाही जे प्रभु जीशु मृत्यु उठिचंती बोली। और जितेबाला से यही कथा को विचार करुँच कहते से समय प्रभु जीशुख्रीष्ट तांको सामने आविर्भाव हेले। आविर्भाव होला परे प्रभु जीशुख्रीष्ट थोमा को निजर हाथ एवं पाद देखले कहले थोमा देख मो हाथ रे थिबा घा गुटिके देख मोज सही। तापर थोमा विश्वास करथिले एवं कहिथिले जे मोर प्रभु मोर ईश्वर। तबे प्रिय बंधुगण थोमा भारत को आसिले भारतर केरल राज्य को आसिले और केरल राज्य को आसिकी से निजर सेवा कार्य आरंभ कले। विगत 2-3 वीडियो आपन को मिल जिवो थोमा का विषय आमर ए सीरीज चली थोमा को लेकिन थोमांकर विषय को लेकिन मु जानी आग को आउ केते दिन चलिबो आउ प्रभु मते जतिक दिन मते चालना देवे थोमांक विषय जणिया निमंते मु आपन मन को जणैबी। तबे प्रिय बंधुगण आज भिडियो आम देखा जमती मुझे कही जे थोमांकर प्रेरित थोमांकर मृत्यु किपर होता। प्रेरित थोमा भारत में प्रवेश कला परे प्रथम शताब्दी भितर ही से प्रभु को सेवा कार्य एमिति परिमाण से कर जाले आ मात्र प्रथम शताब्दी भितर मात्र 20 वर्ष भितर से भारत को आसबार मात्र 20 वर्ष भितर
ସେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବଳ ଥମା ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଥମା ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚାଳନା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଭାରତରେ ମୋର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଥମା ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଆସିକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଥମା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, କାରଣ ଥମାଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ହିବ୍ରୁ ଭାଷା। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ମୁଁ ଭାରତରେ ଥିବା ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ସେଠି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରତକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତୁମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ମୋର ସୁସମାଚାର ତୁମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଥମା ବାହାରିଗଲେ, ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁସରଣକାରୀ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀମାନେ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେ ସେତେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ହୁଏତ ଥମା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଥମା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମା ବଞ୍ଚିଥିବ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେବତାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ପାଉଥିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ତାପରେ କିଛି କାଳୀ ପୂଜକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ମିଶିକି, ପୂଜାରୀମାନେ ସେମାନେ ମିଶିକି ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କେମିତି ଥମାଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିବା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। କାଳୀ ପୂଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥମାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ କାଳୀ ପୂଜକମାନେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମର କାଳୀ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି, କାଳୀ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ପରିମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥମା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଫଳରେ କାଳୀ ସାଧକ ଏବଂ ଥମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଥମାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜକମାନଙ୍କର ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜକମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଆମେ ଥମାଙ୍କୁ ମାରିବା। କେମିତି ମାରିବା? ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଥମା କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବର୍ଷା ଧରିକି ଗଲେ, ବର୍ଷା ଧରିକି ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଥମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିକି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଥମାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ବର୍ଷାରେ ଆଘାତ କଲେ। ଏମିତି ଆଘାତ କଲେ ଯେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କର ପିଠି ପଟେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ଛାତି ପଟେ ଦେଇକି ବାହାରିଗଲା। ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଥମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ ଥମାସ ମାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।